Bonjour mesdames, messieurs. Cette conférence se propose de se pencher modestement sur les relations entre la paix qui doit régner dans la société et la béatitude éternelle à laquelle nous sommes appelés. Cela revient à étudier les rapports entre l'ordre surnaturel de la société et l'ordre surnaturel, ce que nous ferons en deux parties. 皆さん、講話を始めさせていただきます。で、この講話では社会に君臨すべき平和と私たちが呼ばれている永福との間の関係について少しだけ考えてみることにします。そうすることは結局社会の自然的な秩序と超自然的な秩序の間の関係を検討することになるのです。これを2部に分けてお話しいたします。 Première partie, dans quelle mesure la société civile peut et doit favoriser l'ordre surnaturel. 第1部ではまず市民社会というのはどの程度まで超自然的な秩序を優先することができてまた優先すべきであるかについて。 Et deuxième partie, dans quelle mesure l'ordre surnaturel règle et inspire l'ordre naturel de la société. で、第2部では超自然的な秩序がどの程度まで社会の自然的な秩序を規制してまたそれに霊感を与えるべきであるかについてお話をいたします。 Cette question est difficile et notamment pour une raison. この問題が非常に難しい問題であるのは次に挙げるいくつかの理由からです。 De nos jours, les fausses philosophies coupées du réel sont très nombreuses. Or, une philosophie qui mutile l'homme, comme le font les philosophies modernes, ne peut donner une notion juste de la vie sociale. Car la société est essentiellement humaine, il faut donc une notion juste de l'homme pour avoir une notion juste de la vie sociale. Ce qui fait que nous sommes habitués à vivre dans une société mutilée qui en fait n'est même pas une société. Marcel Decorte appelait nos sociétés contemporaines des dissociétés pour exprimer l'idée qu'elles ne sont pas des sociétés, mais plutôt des contrefaçons de sociétés. Il faut donc fournir un réel effort intellectuel pour concevoir ce que devrait être une société. 私たちの時代には現実から乖離した偽りの哲学者たちがたくさんいます。現代の哲学者たちがするように人間を損なう哲学者には社会生活についての正しい観念を与えることができません。社会というものは本質的に人間的なものですから社会生活についての正しい観念を持つためには人間についての正しい観念を持っていなくてはならないからです。そのために私たちは損なわれた社会の中に生きることにならされていて実際それは社会でさえないのです。マルセル・デュコルトという方は私たちの現代社会をそれが社会ではなくてむしろ社会の偽物であるという考えを示すために反社会と呼びました。ですから社会というものがどのようなものであるべきかを理解するためには真の知的な努力が必要なのです。 Ceci dit, il convient pour commencer de définir ce qu'est une société. ということなのでまず社会とは何であるかを定義することから始めることにいたしましょう。 Et pour rechercher ce qu'est une société, nous n'allons pas imposer une définition abstraite qui délimite d'emblée le débat. C'est généralement la manière de faire des philosophes modernes depuis Descartes. Nous allons au contraire procéder selon une démarche réaliste en suivant la méthode d'Aristote qui scrute le réel pour en induire une définition. 社会とは何であるかについて考えるときに私たちは最初から議論を限定するような抽象的な定義を強いることはしないでおきましょう。それはデカルト以降現代の哲学者たちが通常用いるやり方です。そうではなくて私たちは現実を調べてそこから定義を導き出すアリストテレスの方法に従って現実的なアプローチで進めることにしましょう。 Le premier constat est que tout rassemblement d'individus n'est pas une société. Prenez par exemple des individus qui se promènent sur une place publique. On ne peut pas dire qu'ils forment une société. Pourquoi? Parce que rien ne les unit, ils sont là par hasard. まず最初に言えることは個人のあらゆる集まりが必ずしも社会ではないということです。例えばある広場を散歩している人たちをとってみましょう。この人たちが社会を構成しているということはできません。それはどうしてでしょうか。この人たちをつなぐものがなくてこの人たちは偶然そこにいるだけだからです。
Qu'est-ce qui va faire que des individus réunis vont former une société? On pourrait être tenté de dire qu'il faut pour cela qu'ils aient des relations entre eux. En effet, dans une société, les gens discutent, échangent. Supposons alors que ces mêmes personnes qui sont sur la place publique se mettent à parler et même à faire du commerce. Par exemple, si un vendeur arrive et essaie de vendre sa marchandise. Peut-on dire qu'il y a une société? Non, ces relations sont trop faibles. Car en fait, si ces gens parlent ou font du commerce, c'est uniquement pour leur intérêt personnel. La personne qui parle veut parler, le vendeur veut vendre, l'acheteur veut acheter. Il n'y a aucun but collectif. 集まった人たちに一つの社会を構成させるというのは何でしょうか。それはその人たちの間に関係が存在することだと言いたくなるかもしれません。実際社会においては人々は議論をしたり交易をしたりします。では広場にいるこの同じ人たちが互いに話し出して、また例えばある商売人が来て自分の商品を売ろうとし始めることで商業活動さえ始まるとしてみましょう。ここに一つの社会があると言えるでしょうか。そうではありません。この人たちの関係がまだ弱すぎるからです。というのは実際この人たちが話したり商売をしたりするのは自分たちの個人的利益のためだからです。話す人は話したいから、売る人は売りたいから、買う人は買いたいからです。集団のしての目的が一つも存在していないからです。Donc, n'importe quel rassemblement d'individus n'est pas une société. Mais imaginons maintenant que sur cette place publique, un accident se produise et que les personnes présentes s'unissent pour porter secours aux victimes. Toutes ces personnes qui étaient indépendantes vont se mettre à collaborer à une œuvre commune. Chacune va avoir un rôle différent selon ses capacités. Cette société sera éphémère, mais son élément principal est présent, le bien commun, c'est-à-dire un bien qui est supérieur au bien particulier des individus. したがって個人のあらゆる集まりが社会であるというわけではないのです。しかしここでこの公園である事故が起こってその事故の犠牲になった人たちを助けるためにそこにいる人たちが協力しているという状況を想像してみましょう。これまで互いに無関係であったこの人たちが共通の作業をするために協力し始めて各人は自分の能力に応じた役割を果たします。この社会は一時的なものに過ぎませんがそこには社会の主要な要素が存在しています。それは共通善、つまり各人の個人的な善を超える善です。Il faut ici bien remarquer que ce bien commun est supérieur à la somme des biens particuliers. C'est important, le bien commun n'est pas une addition de biens particuliers et individuels comme on pourrait facilement le penser. L'exemple d'une armée le manifeste clairement. Le bien commun d'une armée est la victoire à la guerre, mais pour obtenir ce bien commun, il peut devenir nécessaire qu'un soldat sacrifie sa vie, c'est-à-dire son bien particulier. ここでこの共通善というのは各人の個人的な善の合計を超えるものであることに注意しなくてはなりません。ここで重要なことは共通善というのが人が単純に考えがちな個々の善や各人の善の合計ではないということです。軍隊の例はこれを明確に示します。軍隊の共通善というのは戦争の勝利です。しかしこの共通善を得るためにはある兵士がその命、つまり個人的な善を犠牲にすることが必要になるかもしれないのです。Cette recherche nous amène à la définition de la société qui a été donnée par saint Thomas d'Aquin. この考察によって私たちは聖トマス・アクイナスが与えた社会の定義にたどり着きます。Societas et ordinatio hominum ad aliquid unum communitaire agendum, ce qui peut se traduire, la société est un ordre entre les hommes pour réaliser ensemble une œuvre commune avec la volonté d'atteindre un même but. Nous voyons par là que ce qui définit la société est avant tout le bien commun. トマス・アクイナスのラテン語の定義は、Societas et ordinatio hominum ad aliquid unum communitaire agendum でこれを日本語にしますと、社会というのは人々が同じ一つの目的を達成する意思を持って共通の事業を一緒に実現するための秩序であるということです。これによって私たちは社会を定義するものは中んづく共通善であることが分かります。
Maintenant que nous avons vu ce qu'est la société, nous allons pouvoir nous pencher sur la question du bien commun, ce qui nous permettra de voir le lien qu'entretient l'ordre social vis-à-vis de l'ordre surnaturel. これで私たちは社会というものが何であるかを理解しましたから、今度は共通善の問題について考えてみることにしましょう。そうすることによって私たちは社会秩序と超自然的な秩序の間の関係を理解することができるはずです。 Première partie donc, relation entre société et ordre surnaturel. では第1部は社会と超自然的秩序の間の関係についてです。 La difficulté de saisir ce qu'est le bien commun d'une société est que celui-ci n'est pas visible et aussi qu'il est un idéal vers lequel la société doit tendre par des efforts continuels sans jamais l'atteindre parfaitement. ある社会の共通善が何であるかを理解するのは難しいのは、それが目に見えないものであって、またそれが社会の普段の努力によって目指すべきものではあるものの、決して完全には達成することのできない一つの理想であるからです。 Nous allons donc une nouvelle fois scruter attentivement la réalité pour en induire ce qu'est le bien commun de la société humaine. ですから私たちはもう一度人間社会の共通善が何であるかを導き出すために現実を注意深く検討してみることにしましょう。 Lorsqu'il naît, un enfant est une créature faible et démunie. À l'inverse, les animaux, très rapidement après leur naissance, possèdent un pelage, des cornes, des griffes, ou au moins la rapidité dans la course. Les animaux ont aussi une aptitude naturelle à discerner ce qui leur est utile ou nuisible. Pour l'homme, il n'y a rien de tout cela. Il faut donc que l'homme soit accueilli dans une société qui lui donne les moyens de sa subsistance. 生まれたばかりの子供というのはか弱くて何も持ってはいません。それに反して動物は生まれてすぐに毛皮に包まれていたり、角を持っていたり、爪を生やしていたり、あるいは少なくとも速く走れたりします。動物たちも自分にとって有益なものや有害なものを判別する生まれつきの能力を持っています。人間にはこのようなものは何もありません。ですから人間は社会の中に迎え入れられて、その社会によって生存のための手段を与えられなければならないようにできているのです。 Mais l'homme ne se contente pas de boire, de manger et de dormir. Il lui est nécessaire d'acquérir des connaissances nombreuses et de pratiquer la vertu. Pour cela, la vie en société est indispensable. Une personne qui naîtrait sur une île déserte et qui par miracle réussirait à survivre, dépenserait tous ses efforts pour parvenir à se nourrir et vivrait comme un sauvage. Pour être civilisé, il faut vivre en société. Ce qui fait que l'homme a besoin de vivre en société non seulement pour sa subsistance matérielle, mais encore et surtout pour sa formation morale. La société est davantage ordonnée au bien spirituel qu'à la simple entraide matérielle. しかし人間というのは飲んだり食べたり寝たりするだけでは満足しません。人はたくさんの知識を習得して徳を実践することが必要です。そのために社会における生活は必要不可欠なものです。例えば離れ島に生まれて奇跡的に生き延びた人がいたとしても、その人は食べることができるようになるためのあらゆる努力をして野蛮人のような生活を送ることでしょう。文明を持つ人となるためには社会の中で暮らす必要があります。人が社会の中で暮らすことが必要なのは物質的に生き延びるためだけではなく、むしろとりわけその道徳的な教育のためであるのはこの理由からです。社会は単なる物質的な相互扶助よりも霊的な善のためのものなのです。 Cela se manifeste par le fait que l'homme est le seul être doué de l'usage de la parole, et la parole est davantage faite pour échanger des idées, une pensée. S'il fallait simplement échanger des biens matériels, des grognements suffiraient, c'est ainsi que font les animaux. 人が言葉を使う能力を持った唯一の存在であって、言葉は互いに考えや思いを伝えるためにできているという事実からもこのことは明らかです。もし物質的なものを交換するためだけであれば、動物たちがするようにうなり声で十分であるはずです。 Nous pouvons en conclure que l'homme est naturellement sociable. C'est d'ailleurs un fait, les hommes ont toujours vécu en société, il est dans notre nature humaine de vivre en société.
ここから私たちは人は自然に社会的であると結論付けることができます。それは事実でもあります。人はずっと社会の中で暮らしてきましたし、社会の中で暮らすことは私たちの人としての本性です。C'est ici qu'est tout le nœud de la question. J'attire votre attention. Puisque nous sommes faits pour vivre en société, disons plus précisément que la nécessité de la société est inscrite dans la nature humaine, il s'ensuit que le bien commun de la société va s'apprécier en fonction du bien de l'être humain. 皆さんにご注意いただきたいのは、これこそがこの問題の核心であるということです。私たちは社会の中で暮らすように作られている。もっと正確に言えば、社会の必要性は人の本性の中に刻まれているのですから、社会の共通善というのは当然人間の善に基づいて定められるということです。C'est ce que nous dit Aristote dans les Politiques. On doit juger de la fin de la multitude de la même façon que celle de l'individu. Le bien commun de la société s'identifie avec le bien humain, la fin ultime de l'homme. C'est à cette conclusion qu'arrive Aristote. La fin de la politique est le bien humain, c'est-à-dire ce qu'il y a de meilleur dans les choses humaines. アリストテレスが政治学の中で述べているのはまさにこのことです。多数の人々の目的は個人の目的と同じように判断せねばならない。社会の共通善というのは人の善、すなわち人の最終目的で同じであるとしています。アリストテレスが至る結論はこうです。政治学の目的は人の善、すなわち人々にかかるより良きことである。Plus encore, non seulement le bien de la société est le bien humain, mais c'est la société qui va normalement être la plus à même de discerner quel est le bien commun, c'est-à-dire le plus parfait des biens humains. Car elle a en charge le bien commun qui est le bien du tout, alors qu'un homme a en charge son bien particulier qui est une partie du tout. Or le tout est toujours plus parfait que la partie. C'est donc la société qui a normalement les compétences pour trouver le véritable bien commun. またさらに言うならば、社会の善というのは人の善であるだけではなく、社会は共通善、つまり人の善の最上のものを普通最もよく判断することができるのです。それは一人の人が自分の個人的な善の責任を負っているのに対して、社会は全体の善である共通善の責任を負っているからです。ところで全体というのは常に部分よりも完全なものです。ですから通常誠の共通善を見出す権能を有しているのは社会なのです。C'est aussi ce qui explique qu'une société qui ne vise pas le véritable bien commun défigure humainement ses membres. Car la majorité des hommes n'a pas les compétences nécessaires pour discerner ce qu'est le bien humain. Il faut, pour la majorité des hommes, être guidé par la société qui montre le véritable bien commun à atteindre, et c'est en s'efforçant d'atteindre ce bien commun que chaque homme parvient à sa propre perfection. Cela nous fait voir, sous un autre aspect, le rapport entre bien particulier et bien commun. C'est le rapport de la partie au tout. Bien particulier et bien commun sont indissociables. 誠の共通善を目指せないような社会が、その構成員たちを人間的に醜いものにしてしまうのもこのことから説明がつきます。多くの人は人の善が何であるかを判断するのに必要な能力を持っていないからです。多くの人は達成すべき真の共通善を社会によって示してもらう必要があるのです。そしてこの共通善を達成する努力をすることによって人は自分自身を完成するに至るのです。これによって私たちは別の面から個人の善と共通善の間の関係を見ることができます。それは部分と全体との関係であり、個人の善と共通善は切っても切れないものだということです。Pour cette raison aussi, dans une fausse société qui ne cherche pas le véritable bien commun, s'il se trouve des individus qui malgré tout cherchent leur véritable bien particulier, ils fourniront des efforts automatiquement et par la même occasion pour atteindre le véritable bien commun. Et en cela, ils s'opposeront dans une mesure plus ou moins grande au faux bien commun poursuivi par la fausse société. 真の共通善を追求しないような偽りの社会においては、それでも自らの真の個人的善を追求する人々が存在して、
その人たちが無意識のうちに、またそれと同時に真の共通善を達成するための努力をするということは以上の理由からでもあるのです。これによってその人たちは偽りの社会が追求する偽りの共通善に対して多少なりとも大きな反対勢力となります。Et c'est là l'autre aspect de ce nœud, l'autre difficulté, puisque la fin de tout homme est la vision béatifique, la vision de Dieu, la société sera elle aussi ordonnée d'une certaine manière à cette fin. Mais savoir que notre fin est la vision béatifique est une question de foi, et c'est pourquoi il est impossible de comprendre ce que doit être la société sans la foi. これがこの問題の別の面にあたります。すべての人の目的は永福、つまり天主を見ることですから、社会全体もある意味においてはこの目的に向かって秩序づけられているのです。しかし私たちの目的が永福であると知ることは信仰の問題です。だからこそ信仰なしに社会がどのようなものであるべきかを理解することは不可能なのです。C'est ce que dit saint Thomas. Si l'on juge que la fin de l'homme est la santé, un médecin suffira pour nous gouverner. Si l'on juge que la fin de l'homme est d'acquérir des richesses, des banquiers et des hommes politiques qui s'occupent exclusivement de la croissance du PIB seront au pouvoir. Mais quelle est la fin de l'homme? Vivre selon la vertu pour acquérir la vie éternelle. Donc, la fin de la société sera de faire atteindre aux hommes, par la vertu, la vie éternelle. Les faire vivre selon la vertu pour acquérir la béatitude éternelle. 聖トマス・アクイナスが言うのはこのことです。もし人の目的が健康であると判断するのであれば、私たちを治めるのは医者で十分です。もし人の目的が富を得ることであると判断するのであれば、国内総生産の拡大に専念する銀行家や政治家が権力を持つことでしょう。しかし人の目的とは何でしょうか。永遠の命を得るために徳に従って生きることです。従って社会の目的は徳を通して人々に超自然の命を得させることです。人々が永福を得ることができるように徳に従って生きるようにさせることです。Ce qui fait que les efforts de celui qui gouverne la cité peuvent se résumer à 3 points. ですから都市を治める人の務めるべきことは次の3点にまとめることができます。Instaurer une vie honnête dans le peuple. まず第一に人々の間に正直な暮らしを定着させること。Conserver cette vie honnête une fois qu'elle est établie. それから正直な暮らしが確立されたらその正直な暮らしを守ること。Et ensuite, travailler à améliorer cette vie honnête. それからその正直な暮らしをさらに改善するように努めることです。Et pour qu'un homme mène une vie honnête, 2 choses lui sont nécessaires. それから人が正直な生活を送るためには次の2つのことが必要です。Agir selon la vertu. まず徳に従って行動すること。Et avoir les biens corporels suffisants pour pratiquer la vertu. Car si les gens vivent dans une grande pauvreté, ils seront forcément tentés de voler, de mentir, etc. 徳を実践するために必要な物質的な資産を持っていること。それは人々が非常に貧しい状態で暮らしていると、例えば盗んだり嘘をついたりするような強い誘惑に惑わされるからです。Donc, celui qui gouverne un peuple aura premièrement pour mission de faire régner la vertu dans le peuple, sachant que cette vertu inclut le fait de rendre un culte au seul et unique Dieu, et deuxièmement, fournir le bien-être matériel suffisant. ですから人々を治める者は徳が人々を治めることを第一の目標とすべきであって、またその徳の中には唯一の天主に対する礼拝を行うことが含まれていることを知って、そしてまた人々に必要な物質的福利を与えることを第二の目標とすべきです。Et c'est dans ces conditions que la paix pourra fleurir dans la société, la véritable paix que saint Augustin définit comme la tranquillité de l'ordre et qui sera véritablement le reflet de la paix céleste. そしてこのような条件のもとにこそ社会のうちに平和が、聖アウグスティヌスが秩序の平安と定義した真の平和が、天上の平和の誠の写しである平和が花咲くことができるようになるのです。Ce qui nous permet de passer à la seconde partie,
comment la société est façonnée par l'ordre surnaturel. では第2部に移ります。第2部では超自然的な秩序に基づいた社会ということについてお話しします。Je vais être plus rapide dans cette deuxième partie car j'ai déjà été long. Je vous remercie pour votre patience. Je voudrais vous donner un aperçu des possibilités qui s'ouvrent pour une société ordonnée à Dieu. À partir du moment où la société est consciente qu'elle est ordonnée à la béatitude céleste, en devant la favoriser chez ses membres, elle peut contempler cette béatitude et s'en inspirer pour son gouvernement. Autrement dit, elle pourra façonner son gouvernement sur le gouvernement divin. もうすでに長々と述べましたので、この第2部ではスピードを上げてお話ししようと思いますのでご了解ください。まず天主に向かって作られた社会に開かれる可能性について、皆さんにその要旨のみをお話ししたいと思います。社会が自らが天上の永福に向けられていることを自覚するや否や、それを構成員たちの間での最優先事項としてその永福をもってその統治において永福からの霊感を受けることができるようになるのです。言い換えれば、その社会は自らの統治を天主の統治に基づいて形作ることができるようになるのです。C'est ce que rappelle saint Thomas dans le Contra Gentes. Dans toutes les choses qu'il s'agit de gouverner en fonction d'une fin, il est de rigueur que la règle de l'ordre et du gouvernement soit prise de cette fin. これが聖トマス・アクイナスが異教大全という本の中で取り上げていることです。目的のための統治にかかるあらゆる分野において、秩序と統治の規則はこの目的から捉えられるべきである。Voici un bref aperçu de quelques applications. この適用例をいくつか挙げてみることにいたしましょう。L'amitié. L'amitié est une des conditions du règne du bien commun. Elle est l'un des piliers de la cité. Aristote la considère même comme plus importante pour la cité que la justice, car lorsque les hommes sont amis, il n'y a plus besoin de justice, ils sont alors naturellement justes entre eux. Et une des marques de l'amitié est de mener une vie commune, ce qui est aussi un des traits de la cité. Or, quel est le plus parfait exemple d'amitié, sinon celui du commerce incessant des trois personnes divines au sein de la Trinité? Chaque personne divine se donne parfaitement et totalement aux deux autres, de manière totalement gratuite, dans un don qui n'épuise en rien sa propre perfection. Lorsqu'une cité reconnaît et rend un culte public à la Sainte Trinité, elle donne par la même occasion à tous ses citoyens un exemple parfait d'amitié qui, forcément, aura une influence sur la vie sociale. まず友情についてお話しします。友情というのは共通点による統治の条件の一つで、都市を形成する柱の一つです。アリストテレスは都市にとって友情は正義よりも重要なものだとさえ考えました。それは人々が友人同士であれば正義の必要もなく、人々の間では自然に正義が実現されるからです。そして友情の印の一つは都市の特徴の一つである共同生活を送るということです。さて、聖三位一体のうちにおける三位の天主のペルソナの間の絶え間ない交わりよりもさらに完全な友情の例が存在するでしょうか。天主の各ペルソナは完全に無償で、自らの完全性をいささかも減じることのない賜物において、他の任意のペルソナに対して完璧かつ全面的に自らを与えられるのです。都市が聖三位一体への礼拝を自覚して実行するとき、同時にまたその市民全員に対して完全な友情の例を示しているのであって、そのことが社会生活に影響を与えるのです。Le principe de subsidiarité. Dans le gouvernement divin, on distingue deux niveaux. Le plan de ce gouvernement, qui est aussi appelé la providence, et l'exécution de ce plan. En ce qui concerne le plan du gouvernement divin, Dieu gouverne immédiatement toutes choses. Mais pour son exécution, Dieu se réserve les actions les plus dignes, comme la création du monde, la création des âmes, le miracle de la transsubstantiation. Dans les autres cas, Dieu agit par des intermédiaires. Par exemple, les théophanies dans l'Ancien Testament se faisaient par l'intermédiaire des anges. C'est là le fondement du principe de subsidiarité, plus ou moins repris dans les législations modernes,
mais dont l'origine se trouve dans la doctrine sociale de l'Église, et notamment dans l'encyclique Quadragesimo Anno de Pie XI en 1931, selon laquelle ce serait commettre une injustice en même temps que troubler d'une manière très dommageable l'ordre social que de retirer aux groupements d'ordres inférieurs pour les confier à une collectivité plus vaste et d'un rang plus élevé les fonctions qu'ils sont en mesure de remplir eux-mêmes. La notion moderne d'État-providence est en opposition totale à ce principe. 次に補完性の原理についてお話しします。まず天主の統治には2つのレベルがあります。統治のご計画、それはすなわち身旨そのもの、そしてそのご計画の実施です。天主の統治のご計画に関しては、天主はすべての物事を直接統治なさいます。しかしその実施においては、天主はその最も荘厳な行為はご自分でなさるようにされます。例えば世界の創造、霊魂の創造、全実体変化の奇跡などがそうです。ただそれ以外については天主は仲介者を通じて行われます。例えば旧約時代の天使のご出現というのは天使の仲介を通じて行われました。これが補完性の原理の基礎であって、それは現代の法制にも多かれ少なかれ採用されていますが、その源泉は教会の社会教説、とりわけ1931年のピオ11世の改勅クアドラジェシモアンノにあります。この改勅にはこう書いてあります。個々の人間が自らの努力と創意によって成し遂げられることを彼らから奪い取って共同体に委託することが許されないことと同様に、より小さくより下位の諸共同体が実施遂行できることをより大きいより高次の社会に移譲するのは不正であると同時に、正しい社会秩序に対する重大な損害かつ混乱行為である。現代的な福祉国家の観念というのはこの原則に完全に反しているのです。La communication de la bonté. Il faut également remarquer que dans ce gouvernement divin, Dieu ne va pas se contenter de déléguer son pouvoir. Car puisque le gouvernement doit conduire à la perfection les choses gouvernées, autorité, qui se dit auctoritas en latin, vient du verbe augere, faire croître, il s'ensuit que le gouvernement sera d'autant meilleur qu'une plus grande perfection sera communiquée aux intermédiaires par celui qui gouverne. Or, quelle est la plus grande perfection qui puisse être communiquée à un être? Ce qui est le plus parfait est d'être bon soi-même et en même temps cause de la bonté des autres, plutôt que de se contenter d'être simplement bon. C'est pourquoi Dieu va gouverner les êtres de telle manière que certains d'entre eux puissent être, en gouvernant, cause de la bonté des autres. Ainsi, le véritable maître ne fait pas seulement de ses disciples des savants, mais encore des enseignants qui puissent à leur tour instruire. 次は前世の伝達についてお話します。この天主の統治においては、天主は御自らの権限を単に委任されるだけではないことにも注意を払わなくてはいけません。統治というのは統治されるものを完全性に導くべきだからです。権威というのはラテン語ではアウクトリタスと言いますが、その単語はアウジェレ、成長させるという動詞から来ているものです。ですから統治というのは統治する者から仲介者により偉大な完全性が伝達されればされるほどより良い統治であるということになります。ではあるものに対して伝達しうる最も偉大な完全性とはどのようなものでしょうか。最も完全であるのは自らが良きものであることのみに満足するのではなく、自ら良きものであってかつ同時に他の人々の善性の原因となることです。天主が人を治められるにあたって、そのうちの一定の人々が統治することによって他の人々の善性の原因となれるようにされるのはこれが理由です。したがって真の主は自分の弟子たちを博識にされるだけではなく、彼らを自らも教えることのできる教師にされるのです。 Là encore, il y a une grande leçon pour nos démocraties modernes. En effet, gouverner des hommes ne se résume pas à interdire par des lois les comportements qui sont nuisibles à l'ordre public et à permettre indistinctement le reste. Un bon gouvernement s'attachera à rendre bons ses sujets, c'est-à-dire vertueux,
puisque la bonté humaine relève de l'ordre moral, et c'est dans la mesure où ces sujets seront vertueux qu'ils pourront à leur tour rendre bons et vertueux ceux qui leur sont soumis. Or, dans l'état de nature déchu, rendre vertueux un homme nécessite le concours de la grâce et donc de la religion. C'est en favorisant l'action de Dieu sur les cœurs qu'un gouvernement pourra élever ses sujets, faute de quoi il ne pourra espérer qu'une obéissance extérieure qui n'est pas fondée principalement sur la vertu, mais sur la contrainte légale ou sur la pression sociale. De ce point de vue, l'inflation législative moderne est un aveu d'impuissance des pouvoirs publics qui, faute de pouvoir susciter un comportement vertueux et prudent, sont contraints de légiférer sans fin sur les détails les plus minutieux. ここにも現代の私たちの民主主義への大きな教訓があります。実際、人を治めるというのは公共の秩序を害する行動を法律によって規制して、それ以外のことを無制限に許可することに尽きるのではありません。良い統治というのは、その統治の対象である人々を良きもの、言い換えれば人の善性は道徳的秩序から来るものですから、人々を徳のあるものとすることに専念するのです。またこの人々が徳のあるものであればあるほど、また自らその下にある人々を良きもの、徳のあるものとすることができるようになるのです。さて、私たちは堕落した本性の状態にありますから、人を徳のあるものにするためには恩寵の助け、従って宗教の助けが欠かせません。統治者が統治する人々をより高いところに導くには、その人々の心に対する天主の御業を優先することです。そうしなければ、主として徳ではなく法的な制限に基づいた外面的な服従しか期待することができません。この点から見れば、現代の過度な法制は徳に基づいた思慮深い行動を奨励することができず、最もさまつな法律を制定し続けることしかできない公的権力が自らの無力さを認めていることの印なのです。La bonté de Dieu. C'est par sa bonté que Dieu attire tout l'univers à lui. En effet, tout être cherche à atteindre sa perfection, et cette perfection consiste en un certain degré de bonté, c'est-à-dire en une imitation plus ou moins parfaite de la bonté divine. Tout l'univers est comme tendu vers Dieu, finalisé par Dieu, bien suprême. Mais la révélation chrétienne va venir nous apprendre que Dieu ne se laisse pas seulement aimer par ses créatures, il aime aussi ses créatures. Partant, le rôle d'un bon gouvernement sera d'aimer ses sujets et d'être aimé d'eux. Le souci que les rois de France avaient pour le bien de leurs sujets n'était pas un procédé rhétorique, mais une véritable préoccupation. C'est ce qui explique la force de la monarchie française pendant plus de 1000 ans. 次は天主の善性についてお話します。天主が全宇宙を御自らに引き寄せられるのはその善性によってです。実に全ての存在は自らの完全性を達成することを求めて、またその完全性とはある程度善性、すなわち天主の善性を多少なりとも完全に模倣したものなのです。全宇宙はいわば天主に向いており、至高なる天主をその目的としています。しかしキリスト教の啓示から私たちは天主がただ被造物にご自分を愛させるだけではなくて、御自らも被造物を愛しておられることを知っています。ですから良い統治者の役割は統治する人々を愛してその人々に愛されることです。フランスの王たちがその臣民たちの福利のために抱いていた気がかりの種というのは、言葉の上だけのものではなくて本当の懸念でした。フランスの君主制が1000年以上にわたって継続する力となったのはこの理由からだったのです。Pour résumer et conclure cette conférence, nous pouvons dire simplement que toutes choses sont ordonnées à Dieu et que c'est dans la mesure où cet ordre sera établi que la paix, qui est son corollaire, pourra également fleurir, et ceci avec une simplicité que nous avons du mal à concevoir, tant nos sociétés modernes ont compliqué les choses les plus simples. C'est là toute la devise de notre saint patron, Saint Pie X, Omnia instaurare in Christo, renouveler toutes choses dans le Christ. 最後にこの講話をまとめるとすれば、ただ次のように言うことができるでしょう。
すべてのものは天主に向かって秩序づけられており、この秩序がどれほど確立されているかに、その必然的秘訣である平和もまた花咲くことができるか否かがかかっているのです。またそれは私たちの考えも及ばない単純さをもって実現するのですが、現代社会というのは最も単純な物事もあまりに複雑化してしまっています。私たちの死後の聖人である聖ピオ10世の信条の意味するところがまさにこれでした。オムニア・インスタウラーレ・イン・クリスト、すなわち全てをキリストにおいて復興させるということです。Arigatou gozaimasu. Il y a le Saint-Sacrement. Alors, il y a un peu de temps, donc si jamais c'était un aperçu en fait de la politique chrétienne, de la philosophie politique chrétienne, qui ouvre des possibilités énormes. Si jamais il y a quelques questions, si je n'ai pas été clair sur quelques points, vous pouvez poser quelques questions. これは政治哲学の話だったりするのですけれども、もし何かご質問があれば、してくださればお答えをいたします。Merci beaucoup de votre conférence très intéressante. Et j'ai deux questions. Premièrement, de parler de la vie honnête. J'aimerais bien prier de nous expliquer, nous donner des détails de la vie honnête. Qu'est-ce que c'est la vie honnête un peu exactement? Et après, la deuxième question, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a nous, en tant qu'une peuple, une personne, d'une partie de la société, qu'est-ce qu'on doit faire pour la société, pour le bien commun? Oui. Alors. Je vais traduire. 2つの質問がありますと申し上げて、まず、ラビオネット、フランス語でラビオネット、日本語で正直な暮らし。Si vous peut-être parler devant les gens, sinon la voix. 向こう向いて言っていただくと声が小さいので。私が質問したのは、ラビオネット、正直な暮らしというものを実現させるのが社会において大事、あるいは統治するものが目指すべき社会だというふうにおっしゃってたんですが、その正直な暮らしというのがどういうものか、もう少し具体的に教えていただけますかということと、あとは社会、私たち一人の人間、個人一人の人間としての個人が社会のためにするべきこと、あるいは共通善のためにするべきことは何ですかということを申し上げました。Alors, pour la vie honnête, Saint Thomas parle souvent de la vita honesta, donc de la vie honnête, et c'est la vie chrétienne tout simplement, puisque il n'y a pas de vie naturelle qui existe. L'homme a été créé dans l'état de grâce. Et donc, nous sommes faits pour une vie qui est surnaturelle. Donc, la vie honnête va naturellement comprendre toutes les vertus chrétiennes et donc est voulue par Dieu comme étant en fait une vie surnaturelle. C'est la vie chrétienne. Ce qu'il y a, c'est que le terme a été galvaudé par au XVIIe par les Molières avec le bourgeois gentilhomme et justement la vie honnête, ça va être la vie du gentilhomme et c'était une apparence de vertu. En fait, c'est le début d'une vie laïque qui est coupée de la grâce de la vie chrétienne, où on présente un homme qui vit de manière honnête, sans l'aide de Dieu, et c'est ce qu'on a appelé aussi l'honnête homme. Et donc ça fausse un peu le terme, puisque ça fait croire qu'on peut être un honnête homme sans Dieu, et c'est à cet honnête homme qu'on s'est souvent rattaché dans les siècles précédents, mais le fait est que cet honnête homme qui vit sans la grâce ne peut pas résister finalement aux tentations, au mal, et donc ce n'est pas un modèle qui peut durer. C'est pas trop. どうしましょう、私言いましょう。いいですね。まず正直な暮らしというのは何かと言いますと、人間は自然なものとして生まれていますけれども、結局人間は何のために生まれているかというと、天主に向かうために生まれているので、一言で言ってしまえばキリスト教徒としての生活が正直な生活である、これがイコールであると言っていいと思います。それから、共通善のために何をすべきかということで、もちろん徳のある生活といろんな人がいろいろ言ってるんですけれども、例えばこれモリエールの例だそうですが、恩寵のない非常に、
正直な人間がいる。でこれでいいのだろうかということなんですけれども、非常に正直な方で、ただし天使の恩寵を受けていないという方がいるとしても、結局その方は誘惑に惑わされてしまって悪いことをしてしまうかもしれないので、結局恩寵を受けていない正直な人間というのはありえないことになってしまうということで、先ほどの話に戻りまして、正直な生活というのは何かというと、一言で言うとキリスト教に基づいた、もともと我々がそういうふうに作られた生活であるということができると思いますだと思います。Et pour la relation pour notre agir envers le bien commun, je pense que ce qu'il faut surtout voir, c'est que la relation de bien particulier à bien commun, c'est la relation de partie à tout. Et donc le bien particulier, s'il est réellement poursuivi, va automatiquement être aussi le bien commun de la société. Et souvent dans les sociétés précédentes, on comparait la société au corps humain, ce qui vient d'ailleurs de la religion chrétienne. Et donc chaque partie du corps a un rôle différent. Et c'est tout simplement de ça dont il faut prendre conscience, c'est-à-dire que la main, c'est en tant qu'elle agit comme main qu'elle est utile au corps, et de même pour toute autre partie du corps. De même, c'est dans la mesure où nous accomplissons bien notre devoir chrétien et civil qui nous est donné, que nous pourrons être utiles au bien commun, et les choses s'harmonisent naturellement. On a souvent fait, on a fait une coupure artificielle entre bien particulier et bien commun, mais il faut voir qu'il y a une identification, pas totale, mais une identification dans l'ordination. C'est-à-dire qu'on a quand même un bien particulier qui est personnel, outre le bien particulier qui est ordonné au bien commun. それからあと先ほど申しましたように、個人的な善と全体の善というのは一部と全体の関係ですけれども、私たちがその個人的な善を積み重ねることによって、やはりそれが全体的な善に貢献しているという面があるのは、先ほども申した通りなので、その間の関係もご注意いただければと思いますということです。はしょってます。他に何かございますでしょうか。Arimaso